اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ مائک والے کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اتنے لمبے لوگ آئیں گے، اس لیے یہ بہت چھوٹا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجھ سے قبل جو حضرت کھڑے تھے وہ 2 فٹ مجھ سے بھی لمبے تھے، اس کے لیے مائک پورا نہیں ہو رہا ہے، اور ان کو پورا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ ان کی جوابداری ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 10 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم یا رسول اللہ۔ اسٹیج پہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں سب ہمارے اسٹاف ہے، کس کا نام لوں کس کو چھوڑوں، جو جہاں ہے سب ہیرے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جو بیچ میں خالی جگہ پڑی ہے اچھی نہیں ہے، اس کو آپ پر کر دیں، آگے درود شریف پڑھتے پڑھتے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی جگہ بن جائے۔ آگے درود شریف پڑھتے پڑھتے اور آگے تشریف لے آئیں، جگہ بند کر لیں۔ 2-4 شعر سن لیں کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے۔ واہ واہ بہت اچھا۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے، گر مدینہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ واہ واہ بہت اچھا۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے، گر مدینہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اور مدینے کا مسافر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا مسافر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، گر چلاؤ گے گولی تو نشانہ بھول جاؤ گے۔ واہ واہ بہت اچھا۔ گر چلاؤ گے گولی تو نشانہ بھول جاؤ گے، اور مسلمانوں اپنی نمازوں کو بہانہ مت بناؤ۔ کیا بات ہے، واہ۔ مسلمانوں اپنی نمازوں کو بہانہ مت بناؤ، جب قبر میں پڑیں گے ڈنڈے تو بہانہ بھول جاؤ گے، واہ جب قبر میں پڑیں گے ڈنڈے تو بہانہ بھول جاؤ گے۔ آج جس کو پوچھے کہہ رہا میں خواجہ صاحب کا دیوانہ، فلاں کا دیوانہ، میں تو جنتی ہوں، فلاں کا دیوانہ ہوں۔ دیوانہ وہ ہے جو سچا نمازی ہو، کیا بات ہے۔ حقیقت میں دیوانہ وہی ہے جو واقعی سچا نمازی ہو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا ان کا سب کچھ اللہ کے لیے، جس کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے ان کا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اتنی مجھ سے پہلے مارواڑی میں حضرت نے بہت اچھا بیان کر لیا، میں زیادہ مارواڑی میں نہیں بولوں گا۔ کتنے پروگرام ہوتے ہیں دنیا بھر کے، جو مولانا کھڑا ہوتا سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ ابھی بھی ہمارے بڈھے لوگ ایسے ہیں جس کو سلام کا بھی معلوم نہیں ہے، سلام بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے سلام کیا؟ آقا فرماتے ہیں جو بندہ سلام کرے اور سامنے جواب محبت سے دے کے ہاتھ ملاتے ہیں مولا چھوٹے خطا معاف فرما دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور سلام کی معنی کیا؟ السلام علیکم معنی تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہارا خاندان سلامت رہے، تمہاری نسل سلامت رہے، اور قیامت کی صبح تک تمہارے نسلوں کا ایمان سلامت رہے۔ آپ نے سلام کا جواب کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ معنی کا آپ کو تھا ہے معنی؟ السلام علیکم کی معنی ہے ہمیشہ دکھ میں رہو۔ جتنے علماء بیٹھے آپ پوچھے السلام علیکم کی معنی ہمیشہ دکھ میں رہو، سامنے جواب دے وعلیکم السلام، زندگی بھر دکھ میں رہو۔ حقیقت کی بات ہے اسلام کہہ رہا ہے شانتی دو، شانتی لو، محبت دو، محبت لو، امن دو، امن لو، چین دو، چین لو، لیکن یہاں دکھ دے رہے، دکھ لے رہے۔ حقیقت کی بات ہے اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے گڈ مارننگ، صبح اچھی ہو، گڈ نائٹ، شام اچھی ہو، تو پھر دن کہاں گیا بیچ والا بیچارہ؟ لیکن یہ مصطفیٰ نے جو ہمیں بتایا طریقہ کیا بات ہے، واہ واہ، جس میں نہ صبح ہے نہ شام ہے بلکہ قیامت کی صبح تک کو گھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی تک مسلمان کو کہ السلام علیکم مانا زندگی بھر دکھ میں رہو، وعلیکم السلام ہمیشہ تو بھی دکھ میں رہو۔ یہ ابھی تک سلام بھی نہیں سیکھ رہے اور موٹے موٹے دیوانے بڑے بیٹھے۔ میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی سے ملو تو سلام علیکم نہیں بلکہ کہو سلام علیکم۔ سلام علیکم، بولو کیا کہو گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، اور سامنے جواب وعلیکم سلام نہیں بلکہ وعلیکم۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وعلیکم السلام کا بھی معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم بھی سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، تمہارا ایمان۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی وعلیکم السلام کر رہے بڑے بڑے پیر ہوا، اور یہ تو صرف اس علاقے میں اور ہمارے کھوکھا کی طرف بزرگوں کا علاقہ، باقی جالو اور پالی سے آگے جا کے پوچھے بھئی کس کے مرید ہو
तो हजरत हमारे एक पीर साहब आते हैं, उसकी दाढ़ी भी है, साफा भी है, नाम मालूम नहीं, उनको नाम तक का पता नहीं। ये तो बुजुर्गों का सदका है कि हमें सब कुछ सलामत नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। और सच्चे दीवाने बने उस वक्त में जब हम अल्लाह वालों के यार के अंदर, अल्लाह वालों की मोहब्बत के अंदर पक्के हो जाए। 10 मिनट में कोई तकरीर नहीं होती, मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरी बात एक सुना के रुखसत हो जाऊंगा। देखिए सच्चा दीवाना किसको कहते हैं? सच्चे दीवाने की शान ये होती है कि उसका सब कुछ मुस्तफा पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। वो जिधर जाए उसकी जिंदगी में नमाज कज़ा ना हो, वो जिस तरफ जाए रसूलुल्लाह की जो है शरीयत को मद्देनजर रखे, और जहां जाए पूरा दीवाना बन जाता है। खाता यहाँ है, पीता यहाँ है, सोता यहाँ है, उसकी रूह को मदीने से सलाम है। मैं एक दीवाने की बात सुना के रुखसत होना चाहता हूँ। एक बड़ा सेठिया था, मालदार, बहुत बड़ा, पैसों की कमी नहीं थी। तो उसने कहा यार मेरे पास पैसे तो खूब पड़े हैं, जोश से मैं नहीं बोलूंगा, सीधा साधा आप समझ जाना, मेमोरी हाल सही रखना हावल एकदम। वो कहा बड़ा मालदार था, पैसों वाला। तो आजकल पैसा क्या करने, 2 रुपया आ जाओ थोड़ा यूं फटे घमंड में। तो उन्होंने कहा यार मेरे घर पैसे तो खूब पड़े हैं, अब ऐसा करूं कोई मेरे भिड़ा एक आदमी ले लूं ताकि छोटा मोटा काम काज करने के लिए मेरा काम चलता रहेगा। तो एक दीवाना मस्त बैठा था, उसको जाके पूछा भाई तू क्या काम करता है? कहा मैं तो कुछ नहीं, ये तड़प के दुआ मांगता हूँ, इलाही मुझे मदीना दीना। वाह 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 भाई। मैं यही तो उस सेठी ने कहा भाई तू यूं कर, मदीना तारी किस्मत है तो देख लेगा, लेकिन तू मेरे भिड़ा आ जा, मेरे साथ में आ जा। अब उसको बैठा लिया, ले लिया साथ में। अब वो टाइम पास करने के लिए कोई काम काज होता है, ये कर वो कर, छोटा मोटा काम काज करता है। और जब काम से फ्री होता है तो सेठ साहब जाके बैठ जावे। अब उस दरवेश को बुलावे, कभी दरवेश पास में बैठा, उसके टाइम पास के लिए छोटी मोटी बातें करें और क्या हाल है क्या, इस तरह करके टाइम पास होता है। तो एक दिन सेठ साहब के दिल में ख्याल आया कि पूरी दुनिया मदीने जाती है और अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया है तो मैं भी मदीने जाऊं। सुभान अल्लाह। धक्का दे के नहीं बोलना कि सुभान अल्लाह बोलो, तड़प के बोलो, मचल के बोलो, उठ के बोलो, फट के बोलो, ऐसे नहीं, ये थोड़ा ही कहना पड़ता है। धक्का जूनी गाड़ी को दिया जाता है, ये तो सुन्नी टीटी है, ऐसे तो कह दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। धक्का थोड़ा ही दिया जाता, आपको धक्का देना पड़ेगा। क्या खाना खाते तो बार बार लुकमा दूसरे लोग थोड़ी उठाते, खुद उठाते थे, तो आप खुद बोल दिया करो। तो उसने टाइम पास करने के लिए कहा भाई दीवाने को बुलाया, कहा दीवाना के हाँ मैं मदीने जा रहा हूँ, कहा मुझे भी बेड़ा ले ले कि यूं कि हाँ तो तू चलेगा साथ में? कि हाँ यार मैं तो यही दुआ मांगता हूँ कि मुझे एक बार रसूलुल्लाह के रोजे की ज़ियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। तो शेख साहब ने पूछा पैसे वगैरह? तो पैसे वगैरह आपके पास फिर बैठा हूँ ना, आप है तो सब कुछ है। कहा ठीक है। शेख साहब बेचारा दिलदार था, कंजूस नहीं था, जो यूं खुंदे बाधा हाथ दे के बैठता था, ऐसा नहीं था, बेचारा दिलदार था कि यार मैं भी जा रहा हूँ, इसको बेचारा को दरवेश को ले लूं कि इसका भी बेड़ा पार हो जाए। और सच्चा दीवाने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो है लाफी और भत खाने वाले दीवाना नहीं, जो सच्चा है उसकी बात। अब वो शेख साहब ने फॉर्म भरा दिया, उसको ले लिया साथ में, वो दोनों सीधे मक्का शरीफ पहुंचे। मक्का शरीफ के जितने हज के अरकान अदा करने थे सारे सब कुछ अदा करके रसूलुल्लाह के रोजे पे पहुंचे। सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ पहुंचे। अब उस दीवाने को बेड़ा लिया, दीवाना भी हुजूर अलैहि सलाम के मुक़द्दस रोजे पे सामने खड़े हुए, सलाम पढ़ा और हुजूर की दरबार में दुआ मांगी। कहा क्या इलाही, क्या हमारी किस्मत है कि हम भी यहाँ पहुँच गए। सुभान अल्लाह। हम हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे मौला रातों दिन तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। अब वो दीवाने ने कहा चलो यार आज आका का मुकद्दस रोजा सामने है तो फिर जी भर के देख लो। जब देख लिया जी भर के एकदम जी को जो है राहत पहुंच, तो अब जो उनके रुकने का कमरा था, जो गेस्ट हाउस था, उस कमरे में वो सेठ साहब और उसका गुलाब दोनों आकर के उस कमरे में बैठे। तो सेठ साहब की आदत थी हमेशा मजाक करने की, टाइम पास करने की। उसको पास में नेड़ा बुला के मेरे ये पास में बैठ, वो बेड़ा खाना खिलाता था, चलता था, फिरते थक बैठा। का पूछा के तू हुजूर के रोजे पर गया था? हाँ गया था, मैं तुम्हारे बेड़ा ही तो था। अच्छा अब मेरे साथ थे क्या? हाँ। तो क्या हुजूर पाक के रोजे पर तुमने दुआ मांगी है? कहा दुआ तो मांगी थी, जय थे मांगी, वाड़ी वाड़ी मैंने मांगी। तो उसने मजाक कि तू रसूलुल्लाह के रोजे पे पहुंचा था क्या? हाँ। तो हुजूर पाक तने कोई दियो है? अब बेचारा मोड़ा पड़ा कि यार हुजूर पाक मैंने दियो तो कोई नहीं। तो हुजूर पाक कोई नहीं दियो? कि नहीं।
अरे कि तू तो बोगा था, बड़े किस्म का इधर उधर घूमता रह गया, तुझे मुस्तफा ने कुछ नहीं दिया? कि नहीं, तो मुझे तो मुस्तफा ने जन्नत का टिकट दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोला? बोला मजाक किया है, मजाक। हकीकत में उसको मिला नहीं था, बाल भी वहां कटवा दी, टाटिया तब बन चुका। पूछा के क्या है? तो मुझे नबी ने जन्नत का टिकट दिया, मेरे खुंजे में पड़ा। कहा है का ये पड़ा का क्या लिखा? का सेठ साहब तू जो है जहन्नम से बरी हो गया, जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। का वो दीवाना बोला कि यार हुजूर पाक हमें दे दियो और मैंने यूं ही भोले ने लारे रख दियो, क्या बात? तो तू यूं ही बोका था, इधर दौड़ता घूमता घूमता रह गया, मेरा ही नहीं, मुझे तो मुस्तफा ने दे दिया। वाह। तो यार मैं ये सुनता था कि जिसका कोई नहीं है उसके मदीने वाले हैं। वाह। मेरी अक्ल ने ये फैसला किया, मुझे समझ में नहीं आता असल मसला क्या है। क्या रसूलुल्लाह ने शेर साहब को दिया और मुझ भोले को यूं छोड़ा? और मैं तो ये सुनता जिसका कोई नहीं उसके वाकई मुस्तफा। वाह वाह। कहा शेर साहब आप ठीक बैठो, मैं हुजूर के दरबार में जाके पास आ रहा हूँ, आप ये तो शेर साहब ने कहा भैया बैठी मैं जाके आऊँ, पूछ तो आओ कई बात। दीवाना सत्ता था, सिर्फ खिचड़ी खाने वाला नहीं था। अब वहां से उठा आकाए दो जहां सैयद कौनो मक्का अहमद मुख्तार रसूल आज़म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंचा। शेर साहब को कमरे में बिठा दिया और कमरे में बिठा कर अब जाकर के हाथ जोड़ कर दरूद शरीफ पढ़ा और हाथ उठा के आका के मुकद्दस रोजे के सामने अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं ये सुनता था जिसका कोई नहीं है उसके वाकई आका तुम हो, और आपने मेरे सेठ को जन्नत का टिकट दिया और मुझ जैसे भोड़े को यूं ही छोड़ दिया। आका मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आपका आस्ताना नहीं छोड़ूंगा। वाह 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 वाह। मुस्तफा मुझे जन्नत का टिकट देने पड़ेगा। या रसूल अल्लाह जब मैं वापस जाऊंगा दुनिया मुझे ताना देगी, मेरे घर वाले मुझे ताना देंगे, मेरा सेठ मुझे ताना देगा कि तुझे मुस्तफा ने कुछ नहीं दिया, रसूलुल्लाह की दरबार से खाली आया। आका मुझे देना पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। या रसूल अल्लाह सिद्दीक की सदाकत का वास्ता, उमर की अदालत का वास्ता, हजरत उस्मान की सखावत का वास्ता, मुस्तफा बिलाल अब्सी के इश्क का वास्ता मुझे देना पड़ेगा। जब दीवाना रो रो के जिद पे आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह हजरत फातिमा तुज़हरा की मुकद्दस चादर का वास्ता, अली अकबर की जवानी का वास्ता, अली असगर के खून का वास्ता, करबला के शोहदा का वास्ता देना पड़ेगा। जब दीवाना रो रो के जिद पे आया, अब वो रो रहा था, इधर से उसकी आंखों से इश्क के आंसू निकले, इधर से रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ारे पाक से नूरानी जो नूरानी टुकड़ा निकला जिसपे लिखा था बर्रा बरीउम मिनन नार, बर्रा तू जो है जहन्नम से बरी हो गया, जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाअते मुस्तफा, अज़मते मदीना। वाह वाह। यू हाथ ऊंचे करो तो कोई हकरा ही लागे, क्या बार बार ऊंचा करने के तब करते हो। खेतों में बाजरियों में होल्ला उड़ाने के लिए तो खूब करने पड़ते हैं, यहाँ करोगे तो सवाल। सुभान। तो वो टुकड़ा मिला, अब दीवाने को सुकून आया कि वाकई में ये सुनता था जिसका कोई नहीं है उसके मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। अब वो टुकड़ा लिया अदब के साथ, कभी सर पे, कभी छाती पे, कभी आंखों पे, कभी दिल पे लगाता हुआ मोहब्बत के साथ, अदब और इश्क के साथ उसी रसूलुल्लाह की दरबार से रवाना हुआ। उस कमरे में पहुंचा जहाँ सेठ बैठा। वाह वाह। सुभान अल्लाह। का सेठ साहब अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब ने कहा वालेकुम सलाम। का सेठ साहब थे कोई जानता था कि हुजूर पाक सिर्फ सेठियों का ध्यान रखते? नहीं नहीं, हुजूर पाक तो हम जैसे भौड़ू और बोगू का भी ध्यान रखते। हुजूर तो हम जैसों का भी ख्याल रखते। का क्या हुआ? का सुन, जिस नबी ने तुझे जन्नत का टिकट दिया उसने मुझे भी दिया। उसके पास तो कुछ नहीं था, मजाक किया था। कहा ये मेरे खुदने में पड़ा। का बता, तो निकाल के दिखाया।
تو واقعی نورانی ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، نوری لفظ ہے، پھر نوری دربار ہے، اور وہ مقدس لفظوں میں لکھا دیکھا تو عربی شبد میں لکھا برہ، اس دیوانے کا نام تھا، سبحان اللہ، برہ بری من النار، برہ تو جو ہے جہنم سے بری ہو گیا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ اب وہ ٹکڑا دیکھا تو سیٹھ صاحب نے کہا دیوانہ کھڑے ہو جاتا، کیونکہ آج قانون پلٹ گئے، سبحان اللہ، کہا کیا کھڑے ہو جا۔ ادھر سے وہ دیوانہ کھڑا ہوا، ادھر سے سیٹھ صاحب اس کے قدموں میں گرے اور کہا سن، آج سے قانون پلٹ گیا، اتنے دن میں تیرا آقا تھا، تو میرا غلام تھا، میں تیرا بادشاہ تھا، تو میرا خادم تھا، مگر آج سے تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا۔ اس لیے کوئی عاشق کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مصطفیٰ آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ السلام علیکم۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔